Manka Maliable Abone Bagay Kapal Hamia, Jaihok like Haman Kogna Sunday Sanan and Tanglia, Tabuk Sini on the Harmuna, Narazara Media with Tongai dog, Noni Tanua Ani Pabong Tongai, Noni Tipraland Busuzara Agoka Gangai, Aboni Palta Jobab Ani Taniamun Tongai, Ipft and Swain and Bagay Shabas Sabani Sorazon Troton, Down the Bagay Omha, Ipft and Swain and Bagay Sorazon Trifaka, Boroni Tani Tangi, Swkang Prosna Quainani, Ongtong, Jota Media on the Vicente, Boroni Tani Tangi, job of Sanga and Saka. Sarnin one song bungo Tipraland no coffee kai greater Tipraland san bung hai the one song boma one NC Deborma Pila 2009 Smith Sankra Matra Sokrazon Tishango 2013 Soja Pondrava Sung Jepra Moidana Tongo after Sini Regional Party Baby Sung Fight Makayo event Sini Tipra the National Party Sarkara Tongnai CPIM ne 2018 Swkang Arani Sini Tipra GMP Rabai Sung after Fight Makayo after Acta Cox Hamani Tongo Tabuk Nara Birut Klaimanano Tabuk Ipft in demand no Kabai Hakamai Tangpana Kuno Dina Tipraland Manya Hanish Hawimanano by NC Deborma 3 Tangana Kinto Egdina Egdin NC Deborma Saison Tripana NC Deborma Lako NC Deborma Asainai even Norak Busalja Salsa Tipraland Davimati Sanai Akok Sung Protecta Parawat Hangish Hamani Tongo Tini Akok Tini Baskula Tini Akok Tini Nankanable Others issue Kamai Tangbakia Kubun issue Kamai Tangbakia other regional political party in Kubun issue Kurikia Ek Matra Ipft in issue Tabuk Botonko standpoint of Tonko Tabuk Botonko Agamidina Botongnai Age Botongo Obuna Anglokorok Nitaniva Kok Sarena Sanani Musungo Ipft in Taniva Sangona Bilip Tongo Ipft in Taniva Taibu Prasarab Sini Sarensi Debormani Je Yapai Sarensi Debormani Je Imang Sarensi Debormani Je issue Sarensi Debormani Je Tamahin Sang Tabuk Hanimano Sini Alada Raja Tipraland Dabini Kroksa Father Hanimano Sang Bono Bosung Bay Rifana in the Boni Bumong Tipra have a lot of Jangai Pit Jangai NC Debormani or issue one Sini Hastini Joto Kurama Finite otherwise they be called for in future Lama no Horzaya Borok Abone Bagay Tini Sini conference program Jota Borok Tini our election is Swkang Anga Kubun Party in Telegram Misila Tanglayo our election is Swkang Anga Kubun Party Natarak by program Kalayo our election is Swkang Anga Kubun Party ni Amobai Temahin ideology or Tonglayo into Tininuka election payment Yagulas and Kevina in Badria just in sufficient Borok Python Nation just information Simisivo into Sini expect Kaimansla Avansla over Borok Tini Sini program of Haisapaya Agamidana Tiga Ipft Kainai Kibu Kasina Gimia about Sini Poito New Libabe Fresh Libabe Sang Samaya election 2023 Vidhan Sabha election Japan declare Rungo after Sine Tamahin party was joined like a Sine TCS officer Kroksa Tiprasan Singa Balai dedicated officer Naimano Babalai energetic officer of Naimano Kroksa Sine non-political ni jarau bonek sampai MBWS yang bai bawai tian yang bai sini sar sokon dan borma bona seng tini bus kanga sini party ni bagai kaisa overall jot tani decision bai bona seng party ni honorable general secretary pusto bona seng daitwa rika ini hete bot ini sini party ni general secretary pusto na bohu kene te samutang tapi secondly hingkang kai sini Sarensi Deborma Nebusajak by Jointi Deborma Bobo Tangna election of Sini party ni win a contest kayo Assam by the Assembly constituency bo Bara Jagane win claim afana Batabu state ni Sini government ni kaisa respected pusta bo kaisa daito tongo Sini child protection ni kaisa mo department ni chairman ta tongo ta bono bahina sang IWT Sini party ni Brotherhood Organization Buri Bodol Niangway, Bona Nikola Nibagay, IWT ni Advisory Board Committee ni Chairman, Bono Sundai Toya Parka, Kai Baki Sini AGS Tongkai Mane, so maximum Borokano, Sungkaham Kamio, Case Jeta, Udop Nibishingo, Upgradation, Governor Sungmutamatic Kalemanta, Kai Sini Central Executive Committee. Ipft ada jaga sung mutamute newly borona sung mutamute safe lagi kya kai aboni bisinga khona ini ni program sung balai khana hambai marugo je chono yakari thangjagra jennoga achukui tongnai ra ba Ipft ni samotana jara angkhariara jara kisabak
नगो आचुकै रेस खाई थांनाय राबर बाहायनो गोबां मथा बिख्या दिनैनि प्रग्राम जादों पार्टिसिपेट खालाय बिख्या तै बसकांगो का खालायो सिनि पार्टी तै बसकांगो upgrade नाय तै पार्टी तैबो बसकांगो स्ट्रंगली बागै जों तैबो बरनि बागै सां खालामनाय अबन आनि बिलिभ तै सिनि जे कताल कमिटि फैने रखना आंबलायखना फंबायबो कंग्रेचुलेसन याफोर बराव गावनि लिडारशिप सिनि पार्टीनो संतै बसकांगो क्राकेट लानानै बागै जायफोरबाय सां sar norokni IPF tinibo khakti Tipraland demand tabo busuk jara bo stene tong haikaba thinango bomo hai movement ro nugui manai Tipraland issue tei जों कताल कमिटि फैने रखना आंबलायखना फंबायबो कंग्रेचुलेसन याफोर बराव गावनि लिडारशिप सिनि पार्टीनो संतै बसकांगो क्राकेट लानानै बागै जायफोरबाय सां sar norokni IPF tinibo khakti Tipraland demand tabo busuk jara bo stene tong haikaba thinango bomo hai movement ro nugui manai Tipraland issue tei जों 2009 नि सिमिना जों मुभमेन्ट स्टार्ट खालायो सिनि सार एनसि देबरमानि लिडारशिप जों Tipraland मा सानमाने कारण मनो तिप्राव CPIM निफ्राय 35 बोसोर कन्टिन्यू तिप्राव गभर्नमेन्ट आसुगै तमन जराव सिनि बरक एकजन बरकनो निजिनि जे राइट निजिनि जे अधिकारनि ककनो सानानि केबोखनो मालिया इभेन कोनो रिजनल पलिटिकल पार्टी पर्यंत CPIM बाय कन्टेस्ट खायनानै फाइट खायनानै मतन शक्ति करिखा आ मुभमेन्ट सिनि सारेन्सि देबनमा IPF पार्टी न संसाबै IPF पार्टी आसायरेबै Tipraland डिमान्ड इस्यु खायै बरनि थानिगो मुभमेन्ट चेंगै बरकनि सपोर्ट नाबै 2018 बो BJP बाय IPF कोalition एलायन्स अंगलायनानै बागै दिल्लीबो प्लांगिकक सलायका जे Tipraland तामनि बागै नांखा Tipraland तामनि बागै मा सानका आबनो ओवरऑल तमाहिन बनो नायकोलानि बागै कैसा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाजाखा आबनि प्रोसेसिंग सेंजाखा 2018 इलेक्शन पाइका जों गवर्नमेन्ट फाइका BJP बा IPF गवर्नमेन्ट फाइका किन्तु प्रोसेसिंग सेंनानि जराव हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी अलरेडी तिप्राव फाइ इन्वेस्टिगेशन खालाय थांका केबो अस्वीकार खालायमिया एवरी NGO organization every student organization indigenous student organization every regional political party नि जत लीडर बाय आचुगै बरकनि कक नाबै बरकनि डिमान्ड न यासागै बरकनि मेमोरेन्डाम न यासागै अलरेडी रिपोर्ट लाङै थांका दिल्लीबो किन्तु सडनली जों आ रिपोर्ट सिनि थानिबो फाइनानि सिगांगसि सिनि IPF या एमनखै तमाहिन सबायनानि बागै षड़यन्त्र थापाखा IPF लिडार रंना तिख्लायलांनानि बागै जेबाबे चक्रान्त खालायका MLA रंना तिख्लायलांनानि बागै जेबाबे षड़यन्त्र तैरि खालायका गोबां मा रिजनल पलिटिकल पार्टी कक सानानि सुजुग माया रक पर्यन्तसि IPF नि बिरुद्धे बाजानानि बागै चेंलायका एक समय नखबाय हाकमाय थांगोना Tipraland कोनो दिन सम्भव अंगिया अमहाय निजिनि रिजनल पलिटिकल पार्टी नि बिसिंग रिजनल पलिटिकल पार्टी लीडर नि बिसिंग से अमहाय सिनि बिसिंग गोबां मासिनि साका कक सानाय रक बिरुद खायनाय रक बरक से तिनिखाय ओ हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि रिपोर्ट फाइनानि सिगांगसे बरखाय ताबक IPF नि स्लाय हिरो लाय थांगैनाय IPF ना अनेक इशू सबायनानि बागै चक्रान्त खालायका IPF सिकारंखा MLA करायखा मिनिस्टर करायखा लीडर करायबिखा जे जरावा निनि सेंट्रल गवर्नमेंट जदि नन रिनानि बागै जदि तियारंगै दंग हंगांगाय निनि संगठन जदि दुर्बलंगै थांगो हंगा सेमिनार IPF tinibo khakti norokni kok samung ro tamtamo siddhant ro nalagi बेलायखा हामबाय सिनि 2023 त्रिपुरा विधानसभा इलेक्शन विधानसभा निर्वाचन परे दिनै पहिला सिनि IPF नि मेम्बर ऑफ सेंट्रल कमिटी नि वन डे सिनि कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम सिनि पार्टी नि ऑनरेबल प्रेसिडेंट तथा फॉर्मर मिनिस्टर प्रेम कुमार यांग बनि चेयरमैनशिप दिनै कॉन्फ्रेंस होंगो तेरो जगाव गोबां मासिनि एक्स MLA बा कन्टेस्टेड कैंडिडेट तेइसिनि IPF नि एडवाइजरी बोर्ड कमिटी नि चेयरमैन इंचार्ज हरिनाथ देववर्मा IWT youth IPF TNEA IMWO जो लीडर्स फाइका एवं तिनी संजे वन डे सिनि कॉन्फ्रेंस नि प्रोग्राम चिनि कमिटी किसुता इलेक्शन सिगांगो जे लीडर रक बाक्सा गुबुन पार्टी थानाय रक आरो बरकनि वैकेंसी पोस्ट ए पोस्ट फिलअप अबरकनो जों मोटामोटी खालायका बे हाउस जों जेता जों एक्सपेक्ट खालामनि only 300 to
350 asarok sing target khlaimani sini target nisle besi borok kini aro jagao khelaika jotono janija division sang information rei bajak officially babe every division only 10 to 15 delegates ma phainai কিন্তু যত সে প্রোগ্রাম ফাইনা মজুং বায়ো হইনাই যত না জানিজা হাসাল হাসাল নে সিনে ওভার এক্সপেক্ট খাইমানে বিসিঙ্গ আই সবাই জায়গা অবাই বেলাকে না হইবাইবো এই দিনে সিনে ফাইনাল সিনে ওয়ান ডে কনফারেন্স সিনে যে ডিসিশন নালাই থানিব ডিসকাশন খালাই থানিব বলাইখানা এক্সাইটেড ফর যতন দিনে প্রোগ্রাম ফাইয়াই যতন স্যাটিসফাইড বা যতন হ্যাপি মুড অফ হেলাইজাক বাগৈ বলাইখানা হামবাই মারব ini ni aus ni decision on kai jeng katal new libabe song sini vice president post ko ekjon sini vacancy tamane apna fill up khaija tai new libabe fresh libabe song je samaya election 2023 বিধান সভা election যখন declare hongo apro sini tamahin party wa join khlaika sini PCS officer khraksa Tiprasan bisingo balai dedicated officer naimano ba belai energetic officer bo naimano ba khraksa tha Ipft leader rangna tikhlaiklang bagai jebabe chakranta khlaika MLA rangna tikhlaiklang bagai jebabe ষড়যন্ত্র তৈরি khlaika kabang ma regional political party kok sanani sujug maya rok pojonto se Ipft ni biruddhe basanani bagai chenglaicha ek samoyo nokhabai hakmai thangkona Tipraland kono dina সম্ভব ongya omohai nijini regional political party ni bisingo regional political party leader ni bisingo se omohai sini bisingo kabang ma sini Saka wa kok sanai rok birud khainai rok borok se tini khai o high level modality committee ni report finance Swkang se borok khai Tabuk Ipft ni slai hero lai thangai nai Ipft na onek issue sabaini ni bagai chakranta khlaika Ipft bi sikarongkha MLA karaikha minister karaikha leader karaibikha je jorawani ni central government jodi nona rinani bagai jodi tiarongoi tongo hungkangkai nini সংগঠন jodi durbolongoi thango hungkangkai central government of India lai sabun thani yaphanaiba no kaisa issue kaisa dol na yaphanani thangtani se tei kaisa dol se asai tongjagu khangkangkai government of India koita dol ni kokna khnasnaiba abono sangtine appreciate maklayo hambai maru sini Tabuk Ipft BJP government 2018 wa cabinet already additional upgrade khanan bagai TTC cabinet pass khlaika ADC bisingo 6 schedule area ni bisingo town committee bill pass khlaika nini tamahin Tiprasani jota culture tongmane Tiprasani jota hukumo mukumo tongmane abuna upgrade khaina bagai joteshto samungtangkha government of Tripura state government je samya Ipft chini sarensi development leadership tongmo jarawa কিন্তু 5 বছর আমাহাই Ipft BJP ni je samong বিগত 5 বছর সংমুখা আমাহাই CPM পর্যন্ত 35 বছর তমন জরা পর্যন্ত আমাহাই সামং তাঙ্গাই মালিয়া কিন্তু সং খাইকা তারপরেও চিনি বিসিঙ্গ जोंनो सकमानानि बागै चिनि बिसिंग जोंनो दुर्बल खायनानि बागै चिनि बिसिंग चिनि इशुनो तैबो उइक खायनानि बागै बुसुङै बासाखा हंगांकाय Tabuk 2023 नि इलेक्शन नुकजाखा परिष्कार बाबे बे जोंआबोनि सिगाङावबो 21 नि ADC अमो तमाहि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन आफ्रोबो जों नुखा जे इशु 18 वा आसका हाई अमोङै दंगो दिमानङै दंगो जे इशु 2018 आसो पपुलार हंगु दंगो अदलना नों जदि दुर्बल खलायका हंगांका निने मानथाने साबतुबो सिनायबा Tabukले साबतुबै मानखाबा ना इ टुक्रा कायसा तुबुलाय मानखा ना कायसा Tiprasani थानिबा कायसा तमाहिन परफेक्ट प्रोजेक्ट नों इमप्लिमेंट खायमानखा मालियाब्ले aboni bagai kepal hamya jai hok lai khamani kokna songtai sanani thanglia Tabuk sini on nahar mungna narak jara media ngai tongnai dok narani thaniwa ani pobong mung tongnai narani Tipraland busuk jara agokha hangkangkai aboni palta jawab ani thaniwa mung tongnai Ipft na subainani bagai saba